میں ہوں عمران یوسف اور نظر جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ دنیا کی سفارتی تاریخ کا منفرد واقعہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ یوکرینی صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے تکرار کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں، اوول ہاؤس میں آ کر امریکہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ امریکہ کو احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یوکرین جنگ نہیں جیت رہا، امریکہ کی وجہ سے جنگ سے نکل سکتا ہے۔ یوکرین کو امریکی عسکری ساز و سامان نہ ملتا تو جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کے دوران یوکرینی صدر کے بار بار بولنے کی کوشش پر انہیں جھاڑ پلا دی، کہا کہ یوکرین کے لوگ مر رہے ہیں، یوکرین کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ملاقات میں شامل نائب امریکی صدر نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان امن کا راستہ امریکی سفارتی کوششوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ ہم نے روسی صدر کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پیوٹن نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ کس قسم کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں؟ آج وائٹ ہاؤس میں معنی خیز گفتگو ہوئی۔ یوکرین مذاکراتی عمل میں امریکہ کی ضمانت کے بغیر امن کے لیے تیار نہیں۔ صدر زیلنسکی کو لگتا ہے ہماری شمولیت سے انہیں فائدہ ہوگا، میں کسی کا فائدہ نہیں، امن چاہتا ہوں۔ زیلنسکی نے اوول آفس میں امریکہ کی توہین کی۔ جب زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد ایکس پر پیغام۔ آج وائٹ ہاؤس میں معنی خیز گفتگو ہوئی۔ یوکرین مذاکراتی عمل میں امریکہ کی ضمانت کے بغیر امن کے لیے تیار نہیں۔ صدر زیلنسکی کو لگتا ہے کہ ہماری شمولیت سے انہیں فائدہ ہوگا، میں کسی کا فائدہ نہیں، امن چاہتا ہوں۔ زیلنسکی نے اوول آفس میں امریکہ کی توہین کی۔ جب زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد ایکس پر پیغام۔ بنگلہ دیشی طلباء نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ طلباء نے نیشنل سٹی زنس پارٹی کے 153 کمیٹی ممبران کا اعلان کر دیا۔ سیاسی پارٹی میں عوامی لیگ کی حکومت کے خلاف اہم کردار ادا کرنے والے طلباء شامل ہیں۔ رواں برس کے آخر میں ممکنہ الیکشن میں حصہ لیں گے، بنگلہ دیشی طلباء کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیشی طلباء نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ طلباء نے نیشنل سٹی زنس پارٹی کے 153 کمیٹی ممبران کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 50 پیسے کم کر کے 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 31 پیسے سستا، نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 47 پیسے فی لیٹر کم ہو گئی ہے۔ نئی قیمت 153 روپے 34 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 3 روپے اور 53 پیسے کمی کے بعد 168 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 50 پیسے کم ہو کر 255 روپے 63 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا ہے۔ تو جانب ایف بی آر کو جولائی سے فروری 601 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ماہ فروری میں 850 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکا۔ ایف بی آر کے مطابق رواں ماہ ٹیکس وصولی کا ہدف 983 ارب روپے تھا۔ فروری میں ہدف 133 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا ہے۔ ایف بی آر کو جولائی سے فروری 601 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ ماہ فروری میں 850 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکا۔ ایف بی آر کے مطابق رواں ماہ ٹیکس وصولی کا ہدف 983 ارب روپے تھا۔ فروری میں ہدف 133 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ ناظرین، پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ ملک میں پہلا روزہ کل بروز اتوار ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اجلاس کے بعد اعلان۔ لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ خلیجی ریاستوں میں پہلا روزہ آج ہوگا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوا۔ ملک کی تمام زونل کمیٹیوں نے چاند نظر نہ آنے سے متعلق مرکزی کمیٹی کو آگاہ کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا چاند نظر نہ آنے پر ملک میں پہلا روزہ کل بروز اتوار کو ہوگا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا وفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک
1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज एतवार को होगी। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह सियाम का चांद देखने के लिए मक्का, मदीना, तबूक और सदर समेत दीगर शहरों की ऑब्जर्वेटरी इजलास हुए, जिसमें महकमा मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन ने शिरकत की। कतर, दुबई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में कल पहला रोजा होगा, जबकि मलेशिया, श्रीलंका, जापान, फिलिपाइन, भारत और बांग्लादेश में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में पहला रोजा कल होगा। कराची से खबर यह है कि प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। थाने में मौजूद गाड़ी और दीवार को नुकसान पहुंचा है। प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और SSP साउथ के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है और थाने में मौजूद गाड़ी और दीवार को नुकसान पहुंचा है। कराची में वाकया पेश आया। प्रेडी थाने में दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का नोटिस रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। अदालत ने तहरीक इंसाफ को अज़ाफ़ी दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स में कहा कि 9 मई के केसेस अब अदालतों में चल रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। अगर कमीशन बन जाए तो खुसूसी अदालत से मुतालिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या बनेगा, रिपोर्ट देखिए। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। हामिद खान ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। जस्टिस अमीरुद्दीन ने पूछा कि क्या 9 मई के वाक़े पर किसी प्राइवेट शिकायत का अंदराज करवाया गया। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले पर अदालत को अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। 9 मई को बानी PTA को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए 9 मई के केसेस अब अदालतों में चल रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। अगर कमीशन बन जाए तो खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या बनेगा। हामिद खान ने कहा कि असल सवाल ये है कि 9 मई का जिम्मेदार कौन है। इस मौके पर वकील सलमान अकम राजा ने कहा कि अदालत आम इंतखाबात के पहले के मामलात को भी देखे। इलेक्शन के मामले पर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ ने मामले पर खत भी लिखा है। इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को टारगेट किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हर इलेक्शन की कोई न कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। आपने तो गलती का इतराफ कर लिया कि आइंदा गलती नहीं होगी। सलमान अकम राजा ने कहा शुक्रिया, मेरा बयान पढ़ लिया, यहाँ फैसला कोई और करता है। 9 मई की कोई CCTV फुटेजेस नहीं दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा CCTV फुटेज 9 मई केसेस में अच्छा दिफाक हो सकता है। सलमान अकम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसने सोफे को जलाया, किसने गेट खोला, CCTV फुटेज से सब पता चल जाएगा। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के मौक़े, टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरख्वास्त वसूली से सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू होगी। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। एक क्लिक पर तमाम मालूमात की फ्राहमी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत इदारों को रजिस्ट्रेशन का पाबंद कर दिया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर 622 गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा इदारों की फहरिस्त शाया की गई है। मंजूर शुदा इदारों की तफसील बमा कोर्सेज और तादाद वेब पोर्टल पर मौजूद है। वेबसाइट पर किसी भी गैर कानूनी इदारे से मुतल्लिक दर्ज कराई जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत का चैनल बंद हो चुका है। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामलात आगे नहीं बढ़ सके। मौलाना फजल रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर केपी में धांधली की बात कर रहे हैं तो जेयूआई ने आज तक एक भी दरख्वास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए इनका यह भी कहना था कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा, चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद करते हुए बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि 26 में आईनी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे टूटे वही हैं और कोई नहीं टूटा। अलायंस इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और हम एक बड़ा अलायंस बनाना चाह रहे हैं और चारों सूबों से हम लेना चाह रहे थे। सो फार वो हमारे साथ अलायंस का प्रॉपर हिस्सा नहीं बने हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, ना हमारे पास उनका कोई ऐसा मुतालबा आया है। जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस में कुछ पॉइंट पे एजेंडा पे करेंगे। एक इस वक्त आप कह रहे हैं कि तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद है। हमारा बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए।